ለሁላችሁ ተአምራት መጥቷል። In these 3 days, በዚህ 3 ቀን in these 3 days, በዚህ 3 ቀን great miracle is going to happen for everyone. ለሁላችሁ ታላቅ ተአምራት ይሆናል። አሜን። God said very clearly, እግዚአብሔር በግልጽ ተናግሯል። in these 3 days, በዚህ 3 ቀን everything is going to change. ሁሉ ነገር ይቀየራል። Everything is going to change. ሁሉ ነገር ይቀየራል። In these 3 days, everything is going to change. በዚህ 3 ቀን ሁሉ ነገር ይቀየራል። Are you ready to change yourself, your thinking today? አሜን። ዛሬ እናንተ ዝግጁ ናችሁ አስተሳሰባችሁን ልትቀይሩ? God wants you to change your input, then the output will be different. Change your input, change your thinking. ውስጣችሁን ልትቀይሩ ይፈልጋል። ውጫችሁን እንዲቀየር። Everything is going to change tomorrow. ሁሉ ነገር ለነገ ይቀየራል። Don't do the same old thing and get the same old result. የአለፈውን አሮጌውን ነገር አስባችሁ አዲሱ ነገር እንደዛ ይሆናል ብላችሁ እንዳታስቡ። Try something new. አዲስ ነገር ተለማመዱ። New prayer, አዲስ ጸሎት፣ new fasting, አዲስ ጾም፣ new obedience. አዲስ መታዘዝ። Everything will change new in your life. አሜን። ሁሉ ነገር በህይወታችሁ አዲስ ሆኖ ይቀየራል። In these 3 days, በዚህ 3 ቀን everything is going to change. ሁሉ ነገር ይቀየራል። አሜን። You are going to build day by day beautifully. ሁልጊዜ እናንተ ቀን በቀን Miracle is not built in one day. ተአምር በአንድ ቀን አይገነባም። No. አይሆንም። So many days you have to carefully building it. ብዙ ቀን በጥንቃቄ ልትገነቡት ያስፈልጋል። Lord, I release this understanding. እግዚአብሔር ይህንን መረዳት May the ያቃል። truth touch everybody. እውነት ሁሉንም ይንካ። And the truth will set them free. እውነትን ነፃ ያደርጋቸው። Who are watching this in the YouTube, let them receive the miracle right away in these 3 days in Jesus' name. አሜን። በዩቲዩብ ማንም ይህንን መልእክት የተመለከተ በዚህ 3 ቀን በኢየሱስ ክርስቶስም ነፃ ይሁን። Help them to kill what they have to kill. መግደል ያለባቸውን እንዲገሉ እርዳቸው። Help them to live what they have to live. ማኖር ያለባቸውን እንዲያኖሩ እርዳቸው። Help them to believe what they have to believe. የሚያምኑትን እንዲያምኑ እርዳቸው። They are no more a victim, they are going to be a victor in Jesus' name. የወደቁ አይሆኑም፣ ባለድል ይሆናሉ በኢየሱስ ስም። In Jesus' name, the real victory enter in their life. አሜን። እውነተኛ ድል ወደ ህይወታቸው ይግባ። Let the Holy Spirit inspire the truth. መንፈስ ቅዱስ እውነቱን ይግለጥላቸው። Let the Holy Spirit bring the influence in their life. መንፈስ ቅዱስ ወደ ህይወታቸው ፍሰትን ያምጣ። Let the Holy Spirit transform them completely the way they live. እነሱ ከሚኖሩበት መንገድ መንፈስ ቅዱስ ሙሉ The full power will come from heaven. The full power come. ሙሉ ኃይል ከሰማይ Spirit without measure enter their life. Spirit without measure. በእነሱ ላይ ይሁን። The blessing without measure. The joy without measure. The healing without measure. Flow from the throne. ከዙፋኑ ይፍሰስ። In Jesus' name. ኢየሱስ The good days began. ጥሩ ቀን ጀመረ። Righteousness come. ጽድቅ መጣ። In Jesus' mighty name. በኢየሱስ ኃያል ስም። Amen. 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 Clap and thank God. Fasting, prayer will change everything. Okay. ጾሙ መጸለይ ሁሉ ነገር ይቀይራል። Today we are in the 12th day fasting. ዛሬ 12ኛ ቀን ጾም ጸሎት። This is not a hunger strike, okay? ይህ የረሃብ አድማ አይደለም። This is not just a hunger strike. የረሃብ አድማ አይደለም። No. አይደለም። This is to receive the mercy from the King of Kings. ሃሌሉያ። ይህ ምህረትን ከነገስታት ንጉስ እንድንቀበል ነው። Hey, the people, the devil may plan anything against your life. ሰይጣን ሰዎች በህይወታችሁ ተቃራኒ ነገር ሊያዘጋጁ ይችላሉ። They cannot destroy you. እነሱ ግን ሊያጠፏችሁ አይችሉም። They cannot destroy your blessing. በረከታችሁን ሊያጠፉም አይችሉም። You are the one destroying your blessing, okay? እናንተ ብቻ ናችሁ በረከታችሁን የምታጠፉ። You are the one delaying your miracle. እናንተ ብቻ ናችሁ በረከታችሁን It is your mind. የምታዘገዩት። It is your mind. ይህ የእናንተ አይምሮ It ነው። is your body. የእናንተ አካል ነው። It is your life. የእናንተ ህይወት ነው። This is your problem. ይህ የእናንተ ችግር ነው። This is your problem. ይህ የእናንተ ችግር ነው። Who will help you? ማንም ይረዳችሁ? If you are not ready to help yourself. ራሳችሁን ለመርዳት ዝግጁ ካልሆናችሁ። That's what happening in today's world. Today's world, people don't want to help themselves, they want to blame others. ሰዎች ራሳቸውን ሊረዱ አይፈልጉም፣ ሌላ ሰውን ይወቅሳሉ። What a dangerous man you are.
እንዴት አደገኛ ሰው ናችሁ! What a dangerous people you are. እንዴት አደገኛ ህዝብ You want a miracle in these 3 days? በዚህ 3 ቀን ተአምራት ትፈልጋላችሁ? God wants to give it to you. እግዚአብሔር ሊሰጣችሁ ይፈልጋል። አሜን Hallelujah. አሜን። Hey, Paul need a miracle. ጳውሎስ ተአምር ይፈልጋል። He got anger of God. እርሱ God was very angry on Paul. እግዚአብሔር በጳውሎስ በጣም He became blind. እውር ሆኖ ነበር። Nobody to help him. ማንም ሊረዳው አልቻለም። When he has a power, ኃይል ሲኖረው when he has a money, ገንዘብ ሲኖረው when he has everything, ሁሉ ነገር በኖረው everybody beside Paul. ሁሉ ሰው ከጳውሎስ አጠገብ ነበሩ። When God visited him, እግዚአብሔር ሲጎበኘው ግን he became blind. እውር አይነ ስውር ሆነ። Everybody left. ሁሉም ሰው ተው They went to their home. ወደ የቤታቸው ሄዱ። Now Paul is alone. አሁን ጳውሎስ ብቻው ነው። When you have money, everybody with you, right? ገንዘብ ሲኖራችሁ ሁሉ ከእናንተ ጋር When you have a job, everybody with you, right? ደስታ ሲኖራችሁ ሁሉ ከእናንተ ጋር። When you lose anything, ምንም ነገር ስታጡ ግን nobody will come with you. ማንንም ከእናንተ ጋር አይመጣም። But you know what Paul did? ታውቃላችሁ ጳውሎስ ምን እንዳደረገ? 3 days, 3 ቀን day and night, ቀንና ሌሊት crying to the Lord. ለእግዚአብሔር አለቀሰ። Crying, አለቀሰ፣ fasting, ጾመ። no, not ready to eat anything. ምንም ነገር ሊበላ ዝግጁ Already I am lost everything. ሁሉ ነገር አጥቻለሁ። I have lost everything already. ሁሉ ነገር አጥቻለሁ። I need to rise again. እንደገና መነሳት Come on, everybody say, I need to rise again. እንደገና መነሳት ፈልጋለሁ። Hey, in these 3 days, you are all going to rise in Jesus' name. አሜን። በዚህ 3 ቀን ሁላችሁ ትነሳላችሁ በኢየሱስ ስም። If you're ready to come with me, ከኔ ጋር ልትመጡ if you're ready to connect with me strongly, ከኔ ጋር በጥንካሬ if ልትገናኙ you're ready to believe what God is going to speak, እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር in ከአመናችሁ just 3 days, 3 ቀን ብቻ everything will change. ሁሉ ነገር ይቀየራል። አሜን። I'm not worried how God is angry on you. እኔ አልጨነቅም እግዚአብሔር ምን ያህል በእናንተ እንደተቆጣ። I'm going to open up a new pattern in your life to get a blessing. አዲስን መንገድ በእናንተ ህይወት እየከፈትኩ ነው፣ አዲስ በረከት እንድትቀበሉ። You can get a new blessing. አዲስ በረከት You can ታገኛለህ። start a new life. አዲስ ህይወትን You can ትጀምራለህ። receive something from the Lord. Nobody can stop it. ሃሌሉያ። ማንም ሰው ሊያቆመው የማይችለውን You can receive something from the Lord. Nobody can stop it. አሜን። አንድ ነገር ትቀበላላችሁ፣ ማንም ሊያቆመው For the አይችልም። last 20 years, ባለፉት 20 ዓመታት I learned this principle. ይህንን መመሪያ ተምሬያለሁ። I lift my hand, God will give. እጆቼን አነሳለሁ፣ እግዚአብሔር ይሰጣል። Everybody angry on me. ሁሉ በእኔ ይናደዳል። Everybody tried to destroy me. እኔ ሊያጠፋ ሁሉ ሰው But ይሞክራል። still I am growing. እንደዛም ሆኖ Why? እያደረኩ ነው። ለምን? Everybody say, I receive from the Lord. ሁላችሁም በሉ ከእግዚአብሔር I ተቀብያለሁ። receive from the Lord. እኔ ከእግዚአብሔር ተቀብያለሁ። I'm not looking east or west or any person. No. ምስራቅና ምዕራብን ወይም ደግሞ ሌላ ሰው አንመለከትም። From today you are going to see the Lord. አሜን። ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔርን Your blessing is ተመለከቱ። coming from the Lord. የእናንተ በረከት ከእግዚአብሔር ይመጣል። We are doing fasting, right? ጾም እያደረግን ነው አይደል? You know today is the day, the blessing for Yemen, ታውቃላችሁ ዛሬ ለየመን የበረከት ቀን ነው። 2nd December 2012. ሁለተኛ 2nd December 2012, Al-Qaeda entered and በዚህ ቀን attacked, አልቃይዳ destroyed everything. ነበረ። ሁሉ ነገር አጠፋ። Everything here in this place. በዚህ ስፍራ ሁሉ ነገር አጥፍቶ ነበር። They took everything from here. ከዚህ ሁሉ ነገር ወሰዱ። But still, እንደዛም ሆኖ ግን we are all alive. ሃሌሉያ ሁላችን በህይወት አለን። I don't think so they are all alive. The people they want to attack us, I don't think so እኛ they are ሊያጠቁን alive. የፈለጉ በህይወት አሉ የሉም አላውቅም። You will live. እናንተ ግን ትኖራላችሁ። Hallelujah. አሜን። Just one day, አንድ ቀን ብቻ they took more than $40,000, $50,000 from here. Dollars. They took our bus, big bus. They took our generator. They destroyed all the vehicles, ወሰዱ። all the music system, everything they ሁሉን destroyed. የሙዚቃ መሳሪያ ወሰዱ። New keyboard, new organ, everything. አዲስ የሙዚቃ መሳሪያ ወሰዱ። I'll tell you, እነግራችኋለሁ። we can rise again. እኛ እንደገና You can እንነሳለን። rise again in Jesus' እናንተ name. እንደገና ትነሳላችሁ በኢየሱስ ስም። Because God is in you is very stronger than the person in the world. Okay? ሃሌሉያ በዓለም ካለው በእናንተ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ታላቅ ነው። You want to በጣም rise? ጠንካራ ነው። መነሳት You want to ትፈልጋላችሁ? rise? መነሳት ትፈልጋላችሁ? 3 days. 3 ቀን Everything is going to change. ሁሉ ነገር ይቀየራል። አሜን። How many Pauls are here? ስንት ጳውሎሶች እዚህ ያላችሁ? Paul already got angry from heaven, received anger of God. ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ቁጣ ተቀብሎ ነበር። But within 3 days, the anger is gone. በ3 ቀን ግን
ቁጣው ሄደ። The new plan came. አዲስ እቅድ መጣ። New life started. አዲስ ህይወት ጀመረ። Don't say my life is destroyed. አትበሉ የኔ ህይወት It's your foolishness. ይህ ሞኝነት ነው። You are not ready to change your mind. እናንተ አይምሯችሁን ልትቀይሩ ዝግጁ You are not ready to listen to the Lord who is able to change. ሊቀይሩ የሚችለውን እግዚአብሔር ለመስማት ዝግጁ አይደላችሁ። You want to connect with the creator. አሜን። ከፈጣሪ ጋር ልትገናኙ ትችላላችሁ። ከፈጣሪ Very easy. በጣም ቀላል። He is the creator of heaven and earth. ሃሌሉያ። እሱ የሰማይና የምድር ፈጣሪ He control everything. ሁሉን ነገር ተቆጣጥሯል እሱ። He control everything. እርሱ ሁሉን ነገር ተቆጣጥሯል። ሃሌሉያ። Amen. አሜን። Before maybe 4,000 years, Iran was ruled by King Augustus. ከ4000 ዓመት በፊት አውጉስት Now today Iran, okay? ዛሬ ኢራን በምትባለው ስፍራ ያኔ There was a king named Augustus. Hallelujah. Augustus. I don't know what is in English. In Tamil, Augustus. Augustus. Amen. When he was a king, እሱ ንጉስ በነበረ ጊዜ the king wife made a mistake. ንጉሱ ሚስት ስህተት ሰራች። So they said, please, if the wife is not listening to the king, no other wife will listen to the husband. So you have to change the wife. የንጉሱ ሚስት ባሏ ንጉሱን መስማት ካልቻለች የሌሎቹማ ሚስቶች ባሎቻቸው ሊሰሙ አይችሉም። ስለዚህ መቀየር አለባት። There was a slave orphan girl, Esther. ከዛም በኋላ ነው አስቴር እናት አባት የሌላት አስቴር የመጣችው። God selected this woman. እግዚአብሔር ይህችን ሴት መረጣት to be the wife of this great king. አሜን። የዚህ ታላቅ ንጉስ ሚስት እንድትሆን። This king was ruling from India to Ethiopia. 127 countries. ይህ ንጉስ በ127 ሀገር ይገዛ ነበር። These are all in the history book, okay? These are all in the history book, you can read it, okay? Yes, it's true. ይሄ እውነት ነው፣ ማንበብ ትችላላችሁ። ታሪክ መጽሐፍ ላይ ተጽፏል። There was a very bad minister named Haman. ሀማን የሚባል መጥፎ አስተዳዳሪ ነበር እዛ ንጉሱ አካባቢ። He wants to give all the wrong information to the king. የተሳሳተ ብዙ መረጃ ለንጉስ መስጠት ይፈልጋል። And he is going and telling this Jewish people, they have a different culture, they have a different procedure. እነዚህ አይሁድ ሰዎች የተለየ ህግ አላቸው፣ የተለየ ባህል አላቸው። And they are always danger to our kingdom. ለዚህ ለንጉሱ ስፍራ ሁሉ ጊዜ አደገኛ። Better we kill all these Jewish people in our 127 countries. በ127 ሀገር ያሉትን አይሁዶች ብንገል የተሻለ ነው። When a minister come and give a wrong information like that, what the king will do? አስተዳዳሪ መጥቶ ለንጉሱ ይህንን የተሳሳተ መረጃ ሲነግር ንጉሱ ምንድነው የሚያደርገው? Okay, we will kill everybody. እሺ ሁሉንም እንገላቸዋለን። So the king wrote a letter ንጉሱ ደብዳቤ ጻፈ for all the 127 countries. በ127 ሀገር December 13th we kill everybody. December 13th 13 we kill everybody, all the Jews in the world. All the Jews in the 127 countries. በ127 ሀገር ያሉትን አይሁድን ይገደሉ። I don't know why people want to kill every time Jewish people, I don't know. ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ሁልጊዜ ሰዎች አይሁድን ሰዎች ሊገሉ ይፈልጋሉ። You know today who is the Jew people? ታውቃላችሁ ዛሬ ማን ናቸው? You and I, all the Christians in the world, they are Jewish, okay? በዓለም ላይ ያሉ ክርስቲያኖች አይሁድ ናቸው። True Christians. እውነተኛ ክርስቲያን። Not having girlfriend, not smoking, okay? Not lying. ያጨሱ ሚዋሹ እንደዚህ Amen. Not lying. አይዋሹ። Connected correctly in the church, they are the true Christians. ከቤተ ክርስቲያን ጋር የተገናኙ እነሱ አይሁድ። This is very easy. ይሄ በጣም ቀላል። I was a big smoker. ትልቅ When I come to church, Holy Spirit helped me to stop smoking. ወደ ቤተ ክርስቲያን ስመጣ ማጨሴን መንፈስ ቅዱስ አስተወኝ። አሜን። Hallelujah. And whoever coming to our church, they stop smoking, okay? እኛ ቤተ ክርስቲያን የመጡ ማናቸውም ሰዎች ማጨሳቸውን አቁመዋል። I was a big womanizer. Now I don't like any woman. I like only my wife. Hallelujah. እኔ በጣም ብዙ ሴቶችን Why? እንትን ምን ነበር? You cannot imagine. ብቻ ነው የምወዳት። Hallelujah. This is the power of the Holy Spirit, not by flesh, okay?
ይህ በስጋዬ አይደለም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። To being a good Christian, it's a power from the Holy Spirit. አሜን። ጥሩ ክርስቲያን ለመሆን ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ኃይል ነው። So when you are coming to church, ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ this power is coming. ይህ ኃይል ይመጣል። Amen. አሜን። This power is coming to live a righteous life. አሜን። ይህ ኃይል ይመጣል የቅድስና የጽድቅ ህይወት If እንድንኖር። you do today mistake, tomorrow you have a new strength not to do the same mistake tomorrow. Okay? አሜን። ዛሬ ስህተት ካደረጋችሁ ነገ ስህተት እንዳትደግሙ አሜን። ጸጋው ይመጣል። Hallelujah. አዲስ ትጀምራላችሁ። አሜን። አዲስ ብርታት ይመጣል። If anybody smoke the drug, I can smell here, immediately I'll go on to do it. But when the Holy Spirit come, even the smell, I don't like it. እዛ ሰው ሲያጨስና ሲጠጣ ካየው እዚህ ሸተኝ ነበር። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ግን አሜን። ሽታው የለም። Hallelujah. አሜን። I run to drink whiskey, even you open the bottle, I don't like to drink it. በፊት ለመጠጣት ሮጥ ነበር። አሁን ግን ፊት ለፊቴ በከፍቶ መጠጣት አልፈልግም። Amen. This is the power from the Holy Spirit, okay? ይህ ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ኃይል ነው። Whoever coming, whoever listening this YouTube, they will receive this power in Jesus' name. አሜን። ማንም መጥቶ ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ያየ ይህንን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይቀበላሉ በኢየሱስ ስም። Easy, easy. ቀላል ነው፣ When ቀላል you say, Lord, help me, He will help you. እግዚአብሔር እርዳኝ ትላላችሁ፣ እርሱ ይረዳችኋል። He will help you. ግን አስተሳሰብ ያስወግደዋል። Hallelujah. አሜን። You don't understand? I know this. So I am telling. እናንተ Amen. ተረዳችሁ፣ እኔ ግን አውቃለሁ። The mind will be clean. አይምሮ ነፃ You ይሆናል። don't like to አትወዱት፣ do sin. ኃጢአትን ለማድረግ አትወዱት። You like to be true child of God. እናንተ እውነተኛ የእግዚአብሔር ልጅ እንድትሆኑ ትወዳላችሁ። Okay. So who is the Jewish people today? ማን ነው ዛሬ This አይሁድ is the ሰዎች people, those who obey. ይህንን የሚታዘዙ People, ሰዎች those who connect. እነዚህ የተገናኙ ሰዎች ናቸው። They are spiritual children of Abraham. አሜን። የአብርሃም የመንፈሳዊ ልጆቹ ናቸው። The fleshly Abraham child, የሥጋ የአብርሃም ልጆች Isaac and Ismail generation. Okay? የይስሐቅና የእስማኤል ትውልድ ነው። Amen. That's what Israel and Arab. Okay? ያ ማለት እስራኤልና አረብ ህዝቦች ናቸው። So understand, ተረዱ። you are going to live a different life. እናንተ የተለየ ኑሮ እንድትኖሩ ያስፈልጋል። The life you are living differently, people cannot accept it. እና የተለየ ህይወት የምትኖሩትን ኑሮ ሰዎች አይቀበሉት። So they want to kill you. ስለዚህ ሊገሏችሁ ይፈልጋሉ። That's what happened. እዚህ የሆነው ይህ ነው። It is very clearly written, they want to kill every Jew people. እዚህ ጋር በግልጽነት ተጽፏል። ማንኛውንም አይሁድ ሊገሉ ይፈልጋሉ። There was a man, Mordecai, in the king palace, writing all the history and everything. በንጉሱ በር ላይ የሚቀመጠው መርዶኪዮስ ሁሉም ነገር ጻፈ በደብዳቤ። The Mordecai was the stepfather for Esther. መርዶኪዮስ የእንጀራ አባቷ ነው ለአስቴር። Now, Esther is a queen. አሁን አስቴር ንግስት ናት። King write a letter because of Haman request. ንጉሱ ከሃማ ጥያቄ የተነሳ ደብዳቤ ጽፏል። To kill everybody. ሁሉም ሰው ለመግደል All the 127 countries. በ120 ሀገር ያሉትን አይሁድ እንዲገደሉ። Now Mordecai is sending a information to Queen Esther. አሁን መርዶኪዮስ ይህንን መረጃ ለአስቴር ላከ። These are all in the Bible. You go home and read in the book of Esther, okay? ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሄዳችሁ የአስቴርን መጽሐፍ አንብቡ። Now Mordecai requesting Esther to go and talk to king. አሁን መርዶኪዮስ ጠየቃት፣ አስቴር ሄዳ ንጉሱን እንድትጠይቅ። Esther chapter 4, Esther chapter 4 verse 11. አስቴር ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 Esther is replying to the Mordecai. አስቴር ለመርዶኪዮስ መለሰችለት፣ Uncle Mordecai, አጎቴ መርዶኪዮስ you know the rule. ሕጉን ታውቃለህ። If king is not calling me, I cannot go. ንጉሱ ካልጠራኝ እኔ መግባት አልችልም። If I go, ከሄድኩኝ king has to lift his scepter, his stick. He has to lift the stick, the golden stick. ከሄድኩኝ ንጉሱ የወርቁን ዘንግ መዘርጋት አለበት። If he is not lifting, እርሱ ካልዘረጋል they will kill me immediately. ወዲያውኑ ይገሉኛል። For the last 30 days, king is not calling me.
30. ለ30 ቀኖች አልተጠራውም። How many days? How many days? ስንት ቀን? 30 days. 30 ቀን። King didn't invite the queen. ንጉሱ ንግስቲቱን አልጠራትም። What do you think? What do you think? ምንድነው Maybe የምታስቡት? king is very angry on the queen. ምናልባት ንጉሱ በንግስቲቱ ተናዶረ። Or king he has another queen. We don't know. Huh? ንጉሱ ምናልባት ሌላ ንግስት አለችው። So too many questions. ብዙ አይነት ጥያቄ። Now Esther is replying to Mordecai. አሁን አስቴር ለመርዶክዮስ መለሰችለት። Now Mordecai is replying to Esther now. እንደገና መርዶክዮስ ለአስቴር መለሰላት። Esther, if you don't want to help Jewish people, አስቴር አይሁድን ልትረጂ ባትፈልጊ it's okay. ምንም አይደለም። The help will come from another place. ያ መዳን ከሌላ ስፍራ ይሆናል። አሜን። Everybody lift your hand. እጆቻችሁን አንሱ። If your help is not coming from one way, another way help is coming in these 3 days. በአንድ አቅጣጫ እርዳታ ካልመጣ ከሌላ ስፍራ እርዳታ በዚህ 3 ቀን ውስጥ ይመጣል። አሜን። If your help is not coming from one direction, God is opening another way for your help. አሜን። በአንድ አቅጣጫ እርዳታ ካልመጣ ሌላ አቅጣጫ እግዚአብሔር ለእናንተ ይከፍታል። አሜን። All of you will have your help in these 3 days. In Jesus' name, receive it. በዚህ 3 ቀን ሁላችሁም እርዳታ ይኖራችኋል በኢየሱስ ስም። Receive it. In these 3 days, your help is coming from heaven. አሜን። በዚህ 3 ቀን እርዳታችሁ ከሰማይ ይመጣል። አሜን። Hallelujah. If you are thinking your manager will help, your doctor will help, don't worry. If they are not helping, your help is coming from heaven. አሜን። ኃላፊያችሁ ዶክተራችሁ ካረዳችሁ አትጨነቁ፣ ረዳታችሁ ከሰማይ ይመጣል። Hallelujah. አሜን። But the person who is not ready to help you, for them big problem, okay? ሊረዷችሁ ያልፈለጉ ሰዎች ግን ትልቅ ችግር ይሆንባቸዋል። Big problem for the people those who are not helping. ሊረዱ ላልፈለጉ ሰዎች ትልቅ ችግር ይሆናል። Because Bible says, ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ማንኛውም አይሁድን ሰዎች አሜን። ያ ሰው በእግዚአብሔር ይባረካል። whoever help the church, the creator will bless them. አሜን። ቤተክርስቲያን አሜን። የረዳ ማንኛውም ሰው አሜን። ፈጣሪ ይረዳዋል። Hallelujah. አሜን። So whoever help the church, whoever help the Christian, real Christian, they will be blessed from heaven. አሜን። ቤተክርስቲያንን የረዳ እውነተኛ ክርስቲያንን የረዳ ሰው ረዳቱ ከሰማይ ይመጣል። You need an example in the Bible? ምሳሌ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትፈልጋላችሁ? You know Rahab, big prostitute. Rahab is a very big prostitute. Rahab is a very big, the mother of Boaz. Hallelujah. She is a very big prostitute. Boaz. Hallelujah. She is a mother. When Jericho has to be captured by Israel, when the spy is going to Jericho to see how the Jericho is, this woman is a prostitute. Amen. But she helped these Jewish people to be hidden from the sight of the Jericho government. የአይሁድን ሰዎች የረዳቻቸው ከኢያሪኮ ሰዎች ተሰውራሉ። God said, እግዚአብሔር አለ because they helped you, Jewish people, the church, she must be blessed. አይሁድን ሰዎች ስለረዳች ቤተክርስቲያን ስለረዳች መባረክ አለባት። She didn't do any other good thing. ሌላ ጥሩ ነገር አላደረገች። She is a prostitute. Business. She is doing a prostitute business. እሷ ሴተኛ ዳሪ ናት። But God gave her a very good life. እግዚአብሔር ከዛ Amen. ሕይወት ሰጣት። Everybody say, my good life is coming. የኔ ጥሩ ሕይወት መጣ። Lift up your hand and receive your good life. አሜን። እጆቻችሁን አንሱና መልካም የሆነ ሕይወት ተቀበሉ። Your good life is coming from heaven. አሜን። የእናንተ መልካም ሕይወት ከሰማይ መጥቷል። How bad you help the real church, you will be having a new life in Jesus' name. ትክክለኛው እስራኤልን ትክክለኛው ቤተክርስቲያን ከረዳችሁ Amen. አሜን በረከታችሁ ከሰማይ ነው። You will have a new life. አዲስ ሕይወት ይኖራችኋል። You know Jesus Christ born in the family of Rahab. ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው ከዚህ ከቦዔዝ ቤተሰብ ነው። Amen.
Come on. Rahab, son, grandson, Jesse. Jesse's son, David. Hallelujah. David's son, Jesus Christ. Amen. Clap and Yes. thank God. Amen. Amen. Clap and thank God. የክርስቶስ ኢየሱስ የዘር ሐረግ ነው። Hallelujah. አሜን። Why? Why? እሰይ የእሰይ Amen. ከዛ ዳዊት Amen. ዳዊት So, የእሰይ ልጅ ነው። hey, ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳዊት ዘር መጣ። people አሜን። cannot understand all the power of God. ሃሌሉያ። Hallelujah. የእግዚአብሔርን ኃይል ሁሉ ልንረዳ ያስፈልጋል። When God is starting a new life, እግዚአብሔር አዲስን ሕይወት ሲጀምር everything become new. ሁሉ ነገር አዲስ ይሆናል። Your past sin, your past mistake is removed. ያለፈው ኃጢአታችሁ ያለፈው ስህተታችሁ ይወገዳል። Amen. Amen. Hallelujah. አሜን። They will talk about my past life, but God started a new life. አሜን። ያለፈው ሕይወት ስላለፈው ሕይወቴ ያወራሉ፣ እግዚአብሔር ግን አዲስን ሕይወት ጀምሮልኛል። Amen. አሜን። My past life finished. የኔ ያለፈው ሕይወቴ አልቋል። Now 20 years new life. 20 ዓመት አዲስ ሕይወት። አሜን። Hallelujah. አሜን። Amen. አሜን። If you see me before 20 years, ከ20 ዓመት በፊት ብታዩ I am very bad, very bad. እኔ በጣም መጥፎ ነበር። Hallelujah. But if you see me in this 20 years, በዚህ 20 ዓመት ግን ስትመለከቱ God made me very, very, very good. እግዚአብሔር በጣም 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 ጥሩ አድርጎኛል። Clap and thank God. አጨብጭቡና መስሉ። Hallelujah. Amen. Once I was Ragab. Now I am child of God. በፊት ግን ይሄኛው ራጋብ ነበር፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ልጅ ሆኛለሁ። That's what I'm telling you. Your new life is coming. ለዚህ ነው ያልኳችሁ አዲስ የእናንተ አዲስ ሕይወት Your መጥቷል። new life is beginning. አዲስ የእናንተ ሕይወት ጀምሯል። In this 3 days. በዚህ 3 ቀን For Paul, new life is begun only in that 3 days. ለጳውሎስ አዲስ ሕይወት የጀመረው በ3 ቀን ውስጥ ነው። Hallelujah. አሜን። Here, very big problem. እዚህ ጋር በጣም ችግር ነበር። Now Esther telling Mordecai, አሁን አስቴር ለመርዶክዮስ አለችው፣ even I die, I am ready to die. በሞት እንኳን ለመሞት ዝግጁ ነኝ። But before my death, I wanted to fast and pray for 3 days. ከመሞቴ በፊት ግን ለ3 ቀን መጾምና መጸለይ ይፈልጋል። I don't want to eat or drink for 3 days. ለ3 ቀን መብላትም መጠጣትም አልፈልግም። Me and my servant will do this. እኔና ሰራተኞቼ ይህንን እናደርጋለን። You also tell all the people to fast and pray for me. አንተም ለሁሉ አይሁዶች ተናገር ለኔ እንዲጾሙና እንዲጸልዩልኝ። If you read chapter 5 verse 1, Esther 5:1, አስቴር ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ስታነቡ in the 3rd day, በሶስተኛው ቀን queen going directly before the king. Queen is going directly before the king. ወደ ንጉሱ በቀጥታ ሄደች። Amen. አሜን። Chapter 5 verse 2 says, ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 አለ she found the grace in the sight of the king. ሃሌሉያ። በንጉሱ ፊት ለፊት ሞገስን አገኘች። አሜን። Today you are all in fasting 12th day, right? አሜን። ዛሬ ሁላችሁ እየጾማችሁ ነው። 12ኛው ቀን ነው አይደል? Do you think you won't find the grace in the King of Kings eyes? ሃሌሉያ። ታስባላችሁ በነገስታቱ ንጉስ ፊት ጸጋን አታገኙ? Do you think you won't find the grace in the King of Kings eyes? በነገስታቱ ንጉስ ፊት ጸጋን አታገኙም ብላችሁ People you ታስባላችሁ? watch YouTube, even you are not fasting, your grace is coming from the throne room. በዚህ ዩቲዩብ የምትመለከቱ ባትጾሙ እንኳን ጸጋችሁ ከዙፋኑ ክፍል መጥቷል። አሜን። Lift up your hand. እጆቻችሁን አንሱ። Receive the grace from the throne. ከዙፋኑ ጸጋን ተቀበሉ። ሃሌሉያ። You came to the house of God. እናንተ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥታችኋል። You found favor and grace from the Lord. አሜን። እናንተ ከእግዚአብሔርን ጸጋን ታገኛላችሁ። You came to the house of God. ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥታችኋል። I can see the King of Kings lifting the golden stick for you. ያ የነገስታቱ እኔ እያየሁ ነው። የነገስታቱ ንጉስ የወርቅን ዘንግ ለእናንተ ዘርግቷል። When the Esther standing before the king. አሜን። ንጉሱ ፊት ለፊት አስቴር በቆመች ጊዜ The king lifted the stick. ንጉሱ በትሩን ዘረጋላት። The favor is coming for you today.
ዛሬ ጸጋ ለእናንተ መጥቷል። I can see the King of Kings, Lord of Lords, Jesus Christ lifting the scepter for you. እኔ እያየሁ ነው የነገስታቱ ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ ዘርግቶላችኋል ዘንጉ። I'm telling you, come and sit with me and rule with me. አሜን ይላችኋል። ኑ ከኔ ጋር ተቀመጡና ግዙ። ሃሌሉያ። The earthly king said, I will give you half of my kingdom. ሃሌሉያ። ምድራዊ ንጉስ ይላችኋል ግማሹን የመንግስቴን ግዛት እሰጣችኋለሁ። The heavenly king is telling, ሃሌሉያ። ሰማያዊ ንጉስ ይላል come and sit with me and rule with me. ናና ከኔ ጋር ተቀመጥና ግዛ ይላል። Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። Receive your power. አሜን። ኃይላችሁን Receive your favor. Receive your mercy. ምህረትን ተቀበሉ። You came to the house of the Lord. ሃሌሉያ። ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው የመጣችሁት። His favor and mercy coming to you. አሜን። ጸጋና ምህረቱ ወደ እናንተ መጥቷል። አሜን። Clap and thank God. Hallelujah. Hallelujah. You know what Esther is requesting the king? ሃሌሉያ። አስቴር ምን እንደጠየቀችው ለንጉሱ King, I want you to come and eat dinner with me. ንጉስ ሆይ ከኔ ጋር መጥተህ እራት እንድትመገብ እፈልጋለሁ። You know, when the heavenly king have favor with you, he will come and eat with you always. የሰማዩ ንጉስ ከእናንተ ጋር አንድ ነገር ሲኖረው ከእናንተ ጋር መጥቶ ይበላል። Amen. Amen. Bible says መጽሐፍ ቅዱስ the king is standing and knocking the door. አሜን። ሃሌሉያ። ንጉሱ ቆሞ ደጅን ያንኳኳል። Those who listen, የሚያደምጡ ሰዎች open your heart. ልባቸውን ይከፍታሉ። He will come and eat with you. አሜን። እርሱ መጥቶ ከእናንተ ጋር ይበላል። ሃሌሉያ። How many of you want the King of Kings ስንቶቻችሁ to የነገስታቱ ንጉስ come and eat with you? መጥቶ ከእናንተ ጋር እንዲመገብ ትፈቅዳላችሁ? From today, this is going to happen. አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ይህ ነው የሚሆነው። Every time when Jesus coming and eating, በማንኛውም ሰዓት ኢየሱስ መጥቶ ሲመገብ new blessings will come. አሜን። አዲስ በረከት ይጀምራል። He's not a God just coming, eating and going. After eating, he will bless you and go. አሜን። እርሱ መጥቶ ዝም ብሎ በልቶ የሚሄድ አምላክ አይደለም። ከበላ በኋላ ይባርካችኋል። Amen. አሜን። You know what is the food you are sitting and eating with Jesus? አሜን። ታውቃላችሁ ምን እንደሆነ ከኢየሱስ ጋር ቁጭ ብላችሁ የምትመገቡት ምግብ? Listening in the feet of the Lord. That is the communication. That is the food. ሃሌሉያ። በኢየሱስ እግር ስር ቁጭ ብሎ መስማት ግንኙነት፣ ያ ግንኙነት ነው። Amen. Now you are sitting and eating with Jesus. Now. አሁን እናንተ ከኢየሱስ ጋር ቁጭ ብላችሁ እየተመገባችሁ ነው። You are sitting and eating with Jesus now. አሜን። አሁን እናንተ ቁጭ ብላችሁ ከኢየሱስ ጋር እየተመገባችሁ ነው። Here Queen Esther is inviting. እዚህ ጋር ንግስት አስቴር ጋበዘች። He invited the king and Haman both. ሃማንና ንጉሱን ጋበዘቻቸው ሁለቱንም። Both. ሁለቱንም። First day they were eating. የመጀመሪያው ቀን እነሱ በሉ። Queen said, ንጉሱ አለ King, I want you to come tomorrow also. ንግስቲቱ አለች ንጉስ ነገ ደግሞ እንደገና እንድትመጣ ፈልጋለሁ። Please understand the power of fasting. እባካችሁ የጾምን ኃይል ተረዱ። When Esther said this, አስቴር ይህንን ስትናገር king went home. ንጉሱ ወደ ቤቱ ሄደ። King cannot sleep on that night. ንጉሱ በዛ ሌሊት እንቅልፍ ከሱ ሸሸ፣ አልተኛም። Tonight, ዛሬ ሌሊት oh, your enemy cannot sleep. የእናንተ ጠላት አይተኛም። Your manager cannot sleep. የእናንተ አሰሪ አይተኛም። ሃሌሉያ። King cannot sleep. ንጉስ አይተኛም። Of course, our king never sleep. Okay. ምክንያቱም የኛ ንጉስ አይተኛም። Tonight the dreams are coming. ዛሬ ማታ ህልም ይመጣል። Tonight the blessings are coming. ዛሬ ማታ በረከት ይመጣል። Tonight your truth will come out automatically. ሃሌሉያ። ዛሬ ማታ እናንተ Tonight ወዲያው ይወጣል። your truth will come automatically out. ዛሬ ማታ የእናንተ እውነት ወዲያው ወደ ውጭ ይወጣል። አሜን። Esther chapter 6 verse 1
አስቴር ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 1 and 2. አንድና 2 King cannot sleep. ንጉሱ መተኛት አልቻለም። King is telling, take the history book and read the history. ንጉሱ አለ የታሪክን መጽሐፍ አውጡና አንብቡ። You know what they are reading? ምን እንዳነበቡ ታውቃላችሁ? Mordecai saved the life of the king. ሃሌሉያ! መርዶክዮስ የንጉሱን ሕይወት ታድጎታል። Immediately king is asking, for this good work, what reward was given, what honor was given to Mordecai? ሃሌሉያ! ለዚህ ላደረገው መርዶክዮስ ላደረገው ነገር ምን ተደረገለት? ምንስ ክብር ተደረገለት? You are all connected in the church today, right? ዛሬ ሁላችሁም ከቤተ ክርስቲያን ጋር ተገናኝታችኋል አይደል? How many good work you did, right? ስንት ጥሩ ነገር ነው እናንተ ያደረጋችሁት? How many good thing you did, right? ስንት ጥሩ ነገር ነው እናንተ ያደረጋችሁት? But this were all hidden, right? ሁሉ ነገር ተሸፍኗል፣ ተደብቋል አይደል? Tonight it's going to come out. አሜን። ዛሬ ማታ ይወጣል። Tonight it is going to come out. ዛሬ ማታ ይወጣል። አሜን። ሃሌሉያ! When I am preparing this, God told me clearly. አሜን። ይህንን ሳዘጋጅ እግዚአብሔር በግልጽ Tonight is your night. ዛሬ ማታ የእናንተ ማታ You will sleep happily. King Tyrus cannot sleep. እናንተ በደስታ ትተኛላችሁ፣ ንጉሱ ግን አይተኛም። King Tyrus cannot sleep. King Augustus cannot sleep. King is not going to sleep tonight. ንጉስ ዳሪዮስ አይተኛም። ሃሌሉያ! ዛሬ ሌሊት አይተኛም። King Tyrus couldn't sleep until bring Daniel out. አሜን። ንጉስ ዳሪዮስ አይተኛም ዳንኤልን እስከሚያወጡ ድረስ። King Augustus cannot sleep until honor Mordecai. አሜን። አውግስጦስ አይተኛም መርዶክዮስ እስኪከብር ድረስ። We serve the same king. አሜን። አንድ አይነትን አምላክ እናገለግላለን። Same God. አንድ አይነት Same powerful work. አንድ አይነት ኃይለኛ የሆነ ስራ ያለው። Everybody lift your hand. ሁላችሁም እጃችሁን አንሱ። I don't need anybody's help. አሜን። የማንንም እርዳታ አልፈልግም። I don't need anybody's support. የማንንም አቅርቦት አልፈልግም። My King of Kings is helping me. የነገስታቱ ንጉስ My King of Kings removing the sleep from all the people. To bless me, to honor me. My God started the work for my promotion. My God started the work. God of Tyrus. God of Augustus. God of Mordecai. God of Daniel. God of Joseph. My God. One dream for Pharaoh changed Joseph's life. One sleepless night of King Augustus changed Mordecai's life. Tonight, my life is changing. God of Ragab is my God. God of Ragab is my God. God is not worried about my past life. God is worried about my future life. God is worried about my future life. World talk about my past life. God talk about my future life. Receive your good future in Jesus' name. Receive your good life in Jesus' name. New life began in these 3 days. In these 3 days. You don't need anybody help. The Lord who helped me 20 years. God of Jacob. Going to help you. Going to help you. Going to help you. Going to help you. You may be a stranger. You may be a stranger in the foreign country, but you are the one going to rule like Joseph, Daniel, like Esther. God of Jacob going to help you. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Powerful, very powerful. So, they cannot sleep until they honor you.
እናንተን እስኪያከብሯችሁ ድረስ መተኛት አይችሉም። Amen. Amen. አሜን Amen. Amen. Now Haman become very angry. ሐማ በጣም ተናደደ። Haman want to destroy Mordecai. ሐማ መርዶክዮስን ማጥፋት ይፈልጋል። Now king said, honor Mordecai. አሁን ንጉሡ አለ መርዶክዮስን አክብሩ። You know what Esther chapter 6:13 says? 1:3. Esther chapter 6. አስቴር 6:13 እንደሚል ታውቃላችሁ? Now the wife of Haman የሐማ ሚስት and his friends are talking to Haman. የሐማ ሚስትና የሐማ ጓደኞች ለእርሱ አሉት If Mordecai is a true Jew, you will day by day you will go down. Haman, day by day you will go down. መርዶክዮስ እውነተኛ አይሁድ ከሆነ አንተ ዕለት በዕለት ወደ ታች ነው የምትሄደው። If you are a true Christian, አንተ እውነተኛ ክርስቲያን if you want to be a true Christian, አንተ እውነተኛ ክርስቲያን መሆን from ከፈለግ today, ከዛሬ ጀምሮ write it in your heart. በልብ ጻፈው። All your enemy will go down day by day. አሜን። የአንተ ሁሉ ጠላቶች ዕለት በዕለት ወደ ታች ይሄዳሉ። Clap and thank God. I'm not telling I'm a big man. እኔ አልናገርም ስለ ትልቅ The ሰው። Lord who is in me is big. አሜን። አሜን። በእኔ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ትልቅ ነው። If you are a true Christian, ትክክል እውነተኛ ክርስቲያን ሆናችሁ running away from sin, ከኃጢአት ከሸሻችሁ want to leave every evil thing, መጥፎ ስራ ሁሉ ከተዋችሁ your blessing is automatic. የእናንተ በረከት ወዲያውኑ ነው። You want to sit and eat with the King of Kings, ሃሌሉያ። ቁጭ ብላችሁ ከነገስታት ንጉሥ ጋር ትመገባላችሁ። day by day your enemy will go down. አሜን። ዕለት በዕለት የእናንተ ጠላት ወደ ታች ይሄዳል። I told you, እነግራችኋለሁ። devil will speak sometime truth. አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን እውነት ይናገራል። Who is telling Haman? ማን ነው ለሐማ የነገረው? All the devil team. የሰይጣን ግሩፖች ናቸው። What they are talking? ምንድን ነው ያሉት? You cannot destroy the church. ቤተክርስቲያንን ልታጠፋ አትችልም። You cannot destroy Pastor Victor. ፓስተር ቪክተርን ልታጠፋ You አትችልም። cannot destroy the children of God. የእግዚአብሔር ልጆች ልታጠፋ አትችልም። Because they are all true people. ምክንያቱም እነሱ ሁሉም So that እውነተኛ they ሰዎች are ናቸው። growing day by day. ቀን በቀን ስለዚህ ቀን በቀን ያድጋሉ። When they told to Haman, Haman became very angry. ለሐማ እንደዛ ሲነግሩት ሐማ በጣም ተናደደ። Hallelujah. አሜን Amen. አሜን። Now the second day dinner has come. የሁለተኛው የእራት ቀን መጣ። The king has to come, Haman has to come. ንጉሱም መጣ፣ ሐማም መጣ። When they came, ሲመጡ after the food, ከምግብ በኋላ king is asking, ንጉስ ጠየቀ። Esther, what is your petition? ያንቺ ጥያቄ ምንድን ነው? አስቴር Verse 3. ቁጥር 3 Esther 7 verse 3. አስቴር 7 ቁጥር 3 Esther chapter 7 verse 3. አስቴር ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 Now Esther is speaking. አሁን አስቴር ተናገረች። King, ንጉሥ ሆይ I request life for me first. መጀመሪያ ለእኔ ህይወትን እጠይቃለሁ። Second, ሁለተኛ I request life for my Jewish people. አሜን። በሁለተኛ ደረጃ ለአይሁድ ሰዎች ህይወትን እጠይቃለሁ። How many of you ready ስንቶቻችሁ ዝግጁ to ናችሁ? request life to God? አሜን። ስለ ህይወታችሁ እግዚአብሔር How many of you ready to pray for your family? ስንቶቻችሁ ዝግጁ ናችሁ? ስለ ቤተሰቦቻችሁ ልጸልይ። Here God is available today. አሜን። እግዚአብሔር እዚህ ተገኝቷል። He wants to change everything in these 3 days. እርሱ በዚህ 3 ቀን ውስጥ ሁሉ ነገር ይቀይራል። When the queen is telling to the king, ንግስቲቱ ለንጉሱ ስትናገር king become shocked. ንጉሱ ደነገጠ። Now Esther is telling, አሁን አስቴር ተናገረች። only this Haman want to kill me, all my families. ይህ ሐማ ነው እኔንና የኔን ቤተሰብ ሊገል። We are the people blessing for the country. እኛ ለዚህ አገር የተባረከ ሰዎች ነን። Amen. ለአገሩ We are the people bringing justice and righteousness to all over the country, all over the people. እኛ በዓለም ዙሪያ ፍርድንና ሰላምን የምናመጣ ሰዎች ነን። When the queen said this, ንግስቲቱ ይህንን ስትናገር king became very angry. ንጉሱ በጣም ተናደደ። He went out ወጣ From the- ስፍራ ተነስቶ
from the table. ከዛ ከምግቡ ጠረጴዛ ላይ ተነስቶ ሄደ። Haman became very afraid. ሐማ በጣም ፈራ። Listen, አድምጡ። the situation is changing now for you. ሁኔታዎች ለእናንተ አሁን ይቀየራሉ። Please listen. እባካችሁ አድምጡ። Esther chapter 9 verse 1 says, አስቴር ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ይላል all the situations were changed. ሁሉ ሁኔታዎች ተቀየሩ። Today your situation is changing. አሜን። ዛሬ እናንተ ሁኔታዎች ሁሉ ይቀየራሉ። Be ready, be ready. ተዘጋጁ፣ ተዘጋጁ። Today you are eating with your king. አሜን። ዛሬ ከንጉሳችሁ ጋር Tomorrow ትመገባላችሁ። also you are going to eat with your king. ነገም ከንጉሳችሁ ጋር ትመገባላችሁ። Tomorrow night all is going to change. አሜን። ነገ ማታ ሁሉ ነገር ይቀየራል። That day everything will be new. ሶስተኛው ቀን ሁሉ ነገር That አዲስ day ይሆናል። everything will be new. ሶስተኛው ቀን ሁሉ ነገር አዲስ ይሆናል። Prepare yourself today. ራሳችሁን አዘጋጁ ዛሬ። That day ሶስተኛው ቀን Pastor Ananias came to Paul ፓስተር አናንያ ወደ ጳውሎስ መጣ። to bring the new plan, አዲስን እቅድ ሊያመጣ፣ to bring the new life. አዲስን ህይወት ሊያመጣ። Hey, all of you be ready, all of you ready. ሁላችሁም ተዘጋጁ፣ ተዘጋጁ። Your king is alive. አሜን። የእናንተ ንጉስ ሕያው ነው። Your king is working. አሜን። የእናንተ ንጉስ በስራ ላይ ነው። They cannot sleep tonight until they honor you. አሜን። ዛሬ ማታ ማንም ሊተኛ አይችልም። They cannot sleep tonight until they honor you. እናንተን እስኪያከብሯችሁ ድረስ ዛሬ ማታ መተኛ The evil plan is destroyed. ሰይጣን የመጥፎ ስራ ሁሉ ፈርሷል። Evil plan is destroyed. የመጥፎ እቅድ ሁሉ ፈርሷል። You know what happened? ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? King said, ንጉሱ አለ kill this Haman. ሐማን ግደሉት። Give the house of Haman to Esther. የሐማን ቤት ለአስቴር ስጡ። Amen. Amen. Remove the ring, signet ring from Haman. Give it to Mordecai. አሜን። የፊርማውን ቀለበት ከሐማ ወስዶ ለመርዶክዮስ ተሰጠው። It is in Esther chapter 8, 1 and 2. ይህ በአስቴር ምዕራፍ 8 1 እና 2 ላይ ተጽፏል። Very clear. በግልጽ ተጽፏል። All the blessing, all the wealth of the enemy is coming to you in Jesus' name. የጠላት በረከት ሁሉ ወደ እናንተ መጥቷል በኢየሱስ። The power is removed and given to Mordecai. አሜን። ኃይል ተወግዶ ለመርዶክዮስ ተሰጠው። Now what God is telling to Esther, what the king is telling to Esther, አሁን ንጉሱ ለአስቴር ምን አላት? do whatever you like. የምትፈልጊውን ሁሉ አድርጊ። Istabadiyalla say, whatever you like, you do it. የምትፈልጊውን ነገር ማድረግ ትችያለሽ። Esther chapter 8 verse 8 says this. 8. አስቴር ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ይህንን ይላል። Do whatever you want. የምትፈልጊውን አድርጊ። Now you have the ring. ቀለበቱ አሁን አለሽ። You can use my name. ስሜን Use the king name. ይህንን ስም ተጠቅመሽ Use the signet ring. የፊርማውን ቀለበት ተጠቅመሽ You know, for the true Christian, ታውቃላችሁ ለእውነተኛ ክርስቲያን you can use the name of Jesus. ሃሌሉያ የኢየሱስን ስም መጠቀም ትችላላችሁ። You can use the signet ring to bless anybody. ሃሌሉያ የፊርማውን ቀለበት ሁሉ ለመባረክ መጠቀም ትችላላችሁ። How I say cancer is healed. እንዴት ነው የምለው እኔ ካንሰር ተፈውሷል። HIV report will change. የኤችአይቪ መረጃ ተቀይሯል። How I say corona will leave in 3 days. እንዴት ነው የምለው ኮሮና በ3 ቀን ይለቃል። Come on, everybody say, I have the name of Jesus. የኢየሱስ ስም አለ። I have the signet ring. የፊርማው ቀለበት አለኝ። I can do whatever I like. አሜን። የምወደው ማንኛውም ነገር ማድረግ ይችላል። Lift up your hand. እጆቻችሁን አንሱ። I can do whatever I like. የምወደው ማንኛውም ነገር I ማድረግ can ይችላል። do whatever I like. የምወደው ማንኛውም I ነገር have ማድረግ the ይችላል። king name. አሜን። የንጉሱ ስም አለኝ። I have the signet ring. ቀለበቱ አለኝ። Whoever I bless, God will bless. የምባረከው ማንኛውም ሰው ይባረካል። Whoever I set free, they are free. ነፃ ነው የሚለው ሰው ነፃ ነው። Because God blessed me. ምክንያቱም እግዚአብሔር I received this from the Lord. ይህንን ከእግዚአብሔር ተቀብያለሁ። This is going to happen from today in my life. አሜን። ከዛሬ ጀምሮ በህይወቴ ይህ ነው የሚሆነው። This is going to happen from today. ከዛሬ ጀምሮ ይህ ነው The የሚሆነው። whatever the word come out of your mouth, ማንኛውም ከአንደበታችሁ የሚወጣው ቃል it's going to be a law. አሜን ህግ ይሆናል። It is going to be a law. ህግ ይሆናል። Because you have the name of Jesus. አሜን። ምክንያቱም የኢየሱስ ስም አላችሁ። You have the signet ring.
የፊርማው ቀለበት አላችሁ። Hallelujah. አሜን። People don't know. ሰዎች አሉ። You received it today. ዛሬ እናንተ ተቀበሉ። From today, everything will change. ከዛሬ ጀምሮ ሁሉ ነገር In ይቀየራል። Jesus' name. በኢየሱስ ስም። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም። Esther chapter 8 verse 16 says, አስቴር 8:16 this is the way. ይህ መንገድ ነው። This is the direction. This is the way. ይህ አቅጣጫ ነው። ይህ You መንገድ are ነው። going to be the light. እናንተ ብርሃን ትሆናላችሁ። You are going to be the joyful person. አሜን። ደስተኛ ሰው ትሆናላችሁ። You are going to have a honor. ክብር ይኖራችሁ። You are going to have a honor. Amen. Honor in front of everybody. Everybody respect you. በሁሉ ሰው ፊት ክብር ይኖራችኋል። You are ማንም going ሰው to, እናንተን everybody going ያከብራል። to honor you. ሁሉ ሰው እናንተን ያከብራችኋል። Hallelujah. አሜን። And you are going to have a gladness. አሜን። እናንተ ደስተኛ All the ነፂ four, ነው። ደስታ all the four is ይኖራችኋል። given to the church. Amen. አሜን። You are the light. አሜን። እናንተ ብርሃን ናችሁ። ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን It is ተሰጥቷል። going to be given to everyone today. In ዛሬ Jesus' name. ለሁላችሁ ተሰጥቷችኋል። In በኢየሱስ Jesus' ስም። name. በኢየሱስ ስም። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም። You are going to have an upper hand over your enemy. ከጠላት እናንተ ከጠላታችሁ በላይ የሆነ እጅ ይኖራችሁ። You are going to have overpower your enemy power. Amen. እናንተ ከጠላታችሁ የበለጠ ኃይል ይኖራችሁ። I tell you, your enemy has a power. እነግራችኋለሁ፣ ጠላታችሁ ኃይል አለው። This cancer has a power. የካንሰር በሽታ ኃይል አለው። The sickness has a power. በሽታም ኃይል አለው። But you have a overpower now in Jesus' name. እናንተ ግን ከዛ የበለጠ ኃይል አላችሁ በኢየሱስ ስም። I declare this change in every life in these 3 አሜን days. አሜን። በዚህ 3 ቀን ይህንን ልዩነት አውጃለሁ በእያንዳንዳችሁ ሕይወት በኢየሱስ ስም። All the people, ለሁሉ ሰው whoever listen in YouTube also, they will have a change. አሜን። ዩቲዩብን ያዳመጠ ማንኛውም ሰው ለውጥ ይኖራቸዋል። I use the Jesus name የኢየሱስን ስም and I እጠቀማለሁ። use the signet ring given to me. የፊርማውን ቀለበት እጠቀማለሁ ለኔ You are- ተሰጠኝ። Until you are honored, they cannot sleep. እናንተን እስኪያከብሩ ድረስ እንቅልፍ አይኖራቸውም። In Jesus' name, በኢየሱስ ስም I declare and decree in Jesus' name. አውጃለሁ ብሎም እናገራለሁ In በኢየሱስ Jesus' ስም። name. በኢየሱስ ስም In these 3 days, በዚህ 3 ቀን your new life is beginning. አሜን። እናንተ አዲስ ህይወት ጀመረ። I'm not worried እኔ አልጨነቅም። who you are. ማን እንደሆናችሁ You came to the house of God. ወደ እግዚአብሔር ቤት This is መጣችሁ። the house of God. ይህ የእግዚአብሔር ቤት ነው። God is going to work for you. እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይሰራል። Close your eye, lift up your hand. አይናችሁን ክደኑ፣ እጆቻችሁን አንሱ። Father, I spoke what you gave me. አሜን። እግዚአብሔር ሆይ አባት ሆይ In this fasting, የተሰጠኝን እናገራለሁ። miracle begin. በዚህ 3 ቀን In ታምር this ጀመረ። fasting, በዚህ 3 ቀን all these people rise. እነዚህ ሁሉ ሰዎች ይነሳሉ። What the sorrow, what the problem they carry, let it leave in Jesus' name. የተሸከሙት ሐዘን፣ የተሸከሙት መከራ ይልቀቃቸው በኢየሱስ ስም። Let the new life begin. አዲስ ህይወት ይጀምር። Let these people rise. እነዚህ ሰዎች ይነሱ። What the problem builded in your life for so many years, it is destroyed in these 3 days. ሃሌሉያ። በህይወታችሁ የተገነባው ማንኛውም ችግር ለረጅም ጊዜ በዚህ 3 ቀን ይፈርሳል። So many things were built, right? ብዙ ችግር ተገንብቷል አይደል? Jesus said, ኢየሱስ አለ you destroy this. ይህንን ማጥፋት I ይችላል። will build it in 3 days. እኔ በ3 ቀን እገነባዋለሁ። He's talking about your new life. እሱ ስለ እናንተ አዲስ ህይወት ይናገራል። Jesus said, you destroy this temple. ይህንን Bethel Christian, destroy this temple. ይህንን መቅደስ ማጥፋት አፍርሱት። You build it out of anger, out of proud, out of jealousy. ያለ ቅናት ያለ ኩራት መገንባት It is out of religion. ያለ ሃይማኖት። This is not a religion. ይህ ሃይማኖት አይደለም። I want to destroy this religion. ይህንን ሃይማኖት ማፍረስ ፈልጋለሁ። I want to start a new connection. አዲስን ግንኙነት Eating መገንባት food with you. ፈልጋለሁ። ምግብ ከአንተ ጋር Every time, every መብላት day. ፈልጋለሁ። በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ጊዜ 3 days. 3 ቀን I'm going to build your life. የአንተን ህይወት እገነባለሁ። Are you ready to destroy it in these 3 days? በዚህ 3 ቀን ለማፍረስ ዝግጁ ናችሁ? Please destroy it. እባካችሁ አፍርሱት። You want to change your future. የእናንተን የወደፊት ህይወት የነገ ህይወት It is in መቀየር your አለባችሁ። ይህ በእጃችሁ ነው። It is in your mind. ይህ በአእምሯችሁ It ነው። is in your decision. ይህ በውሳኔያችሁ ነው። You can destroy your old things. ያለፈውን ነገር ሁሉ ማፍረስ God is ትችላለህ። bringing everything new in front of you. እግዚአብሔር ሁሉን አዲስ አድርጎ ወደፊት ለፊታችሁ From አመጣ። today, all your good work is going to be
rewarded from heaven in Jesus' name. ሃሌሉያ። ከዛሬ ጀምሮ በሰማይ የእናንተ መልካም ነገር ሁሉ ይነበባል። God of Mordecai is going to do it for you. የመርዶክዮስ አምላክ ለእናንተ ያደርጋል። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም Everything will change. ሁሉ ነገር ይቀየራል። New life began. አዲስ ህይወት ይጀምራል። 3 days, everything is changing. 3 ቀን ሁሉ ነገር ይቀየራል። You will come and testify the power of the living God. ሃሌሉያ። የሕያውን አምላክ You will come and testify. መቅመስ And ትችላለህ። you will be eating from the Lord continuously. ከእግዚአብሔር መመገብ በቀጣይነት ትችላለህ። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም Amen. አሜን። Amen. አሜን። Amen. አሜን። May the grace of the Lord Jesus Christ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ and the love of God የእግዚአብሔር ፍቅር and the sweet fellowship of the Holy Spirit. ጣፋጭ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ Real Israel. If you